दे ये हूँ अंडा तरकारी आमर ये हूँ भेंडी भजा ये हूँ कलरा भजा अबिका या खाईदे ঠান্ডা হয়ে গেছে তাই তারপরে সাঁতে সাঁতে বলে খাই खाते आलो 질려가지고 상도 거기도 상도 하려고 ତରକାରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଫିଟକିଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଟମାଟୋଟା କେମିତି ହେଇଥିଲା କେଇରା 이래이 ହାଁ 이걸로 많이 파지 엄마 가서 남는 애들 ଆଜିକାଲି ତରକାରୀ ରଖିଲେ ରାତିରେ ଖାଇଲେ ମୋର ହଜମ ହୁଏନି ବାସି ହେଇଯାଉଛି ସେଦିନ ରାତି ସାରା ମୋତେ ଖାଲି ନିଦ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଦିନ ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଗଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆହୋ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯିବୁ କି ଆଜି ଆସି କେତେ ତାରିଖ ହେଲାଣି 15 ତାରିଖ କିଆ ଯାତ୍ରା ଯିବି ନା ମାର ବି ଚାପୁଡ଼ା ପଢ଼ା ହେଉନି କି ମତାର ହବ ଏଠୁ ଯେଉଁ ଯିବୁ ତ ଯେଉଁ 25 ତାରିଖ ଛୁଟି ହେଇଯିବ ଛୁଟି ଯେ ରଜ ପରେ ଯାଇ ଖୋଲିବ ତୁ ଭାତଟା ଖାଇବୁନି କିରେ क्या अंडा डुप्लिकेट खाओ डुप्लिकेट अंडा गोटे अच्छी आसुनी प्लास्टिक अंडार ये है चाय बुझा बुझी ହଁ ପରା प्लास्टिक अंडार रबर भया चुबेले हाँ ये तो होगी प्लास्टिक अंडा है बड़ बड़ अंडार बाकी टिकटक गोटे करला गोटे दुकानटे गोटे झीटा गोटे कदली देला कहला खा से छड़ेला खाइला खाइला हौ टाणुची जे हौनी टाणुची हम से कहला जूरु टाणे इटी जो कामुड़ी टाणी देची से दांतर छाड़गला तक फाटो कला ओहो हे रबर कर कौन देवी अंडा दे ये भातरा नहीं जाओ मने बिना नहीं हम गरम भातरा बेस सुन खा मु खाइ मु एने भात खाउ तो खाइ गुड़े की रखले सुखी ତମ ଲାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡାଟା ମୋର ଆଉ ଲିମିଟ୍ ଅଛି ହଁ 10ଟା अंडा अच्छी खाइले तो पैसा बाखना के रखते खाइले खाली अंडा दे खाली अंडा छिड़ जाएगा छिड़
ବୋତଲ ଆଣିଗଲା ବୋତଲ ଆଣିବା ବାଟେ